अव्यक्त मुरली 11 नवेम्बर 1981। मुरलीर सारांश बिंदुर महत्व। आज स्नेहर सागर बाबा निजर स्नेही संतान मानक सहित मिशिबा पाई आसिछंती। संतान माने बाबांक स्नेहरे दूर दूरांतरु आसी मिलन स्थान रे पहुंची जाइछंती। बापदादा एही भली स्नेही आत्मा मानंकु स्नेहर प्रतिदान स्नेह एवं सहयोग सदा सर्वदा देई आसिछंती, एबे मध्य देउछंती एवं आगकु मध्य देई चलिबे। समस्त सेवास्थानर स्नेही आत्मा माने एबे मध्य सूक्ष्म फरिस्ता रूपरे एही मिलन सभारे सम्मुखरे अछंती। तेणु बापदादा डबल सभा देखुछंती। गोटिए हेला साकारी शरीरधारी मानंकर सभा, जो माने कि धरणी उपरे बा सभागृहरे बसिछंती। अन्यटी आकारी रूपधारी मानंकर सभा, जो मानंकु ही धरणी बा स्थानर आवश्यकता नहीं। धरणी ठारो ऊर्ध्वरे लाइट रूपरे आसनधारी, जो माने कि अल्प स्थान रे बहुत संख्यारे देखा जाउछंती। तेणु बापदादा दुईटी जाक सभा को देखी हर्षित हेउछंती। बापदादा पिला मानंकर स्नेहर शक्ति को देखुछंती, जे सेमाने स्नेहर शक्ति आधार रे गोटिए सेकेंड रे केते केते दूररु आसी निकटरे पहुंची जाउछंती। जहार जेते स्नेहर शक्ति महान अटे, सेतिकी एठारे पहुंचीबार बेग मध्य महान बा तीव्र अटे। केते केते अमूल्य रत्न माने सम्मुख को आसुछंती, जहाँकि गोटिए गोटिए रत्नर महिमा महान अटे। तेबे क्यों क्यों महारथींकर कथा वर्णना करिबा। सम्मा बा ज्योति निकटकू परवाना बा पतंग माने आसुछंती। आसीथिबा समस्त संतान मानंकु बापदादा सर्वदा सहज भवर वरदान देउछंती। केवल गोटिए बिंदु को याद कर। सबुठारु सरल मात्रा हेला बिंदु। तेणु बापदादा केवल बिंदुर ही हिसाब सुनाउछंती। निजे मध्य बिंदु रूप धारण कर, याद मध्य बिंदु को कर एवं ड्रामार समस्त दृश्य को जानी बा करिसारिबा परे बिंदुर मात्रा लगाई दियो। केवल गोटिए बिंदुर मात्रा रे तुमे माने बाबा एवं रचना बा ड्रामा सबु किछि आसी जाउछि। तेबे जानिबार मध्य कोन अछि? बिंदु। करिबार मध्य कोन अछि? बिंदु को याद। एही बिंदु रूपक मात्रार महत्व को जानी सर्वदा सहज जोगी होई पारिबो। केते भी विस्तार होई जाऊ, किंतु बिंदु मध्यरे ही समाहित होई रहिछि। बीज हेउछि बिंदु, ताप मध्यरे ही सारा वृक्ष समाहित होई रहिछि। जेपरि आत्मा बिंदु अटे, सेहिथिरे ही 84 जन्मर संस्कार समाहित होई रहिछि। 5000 वर्षर ड्रामा को एबे संगम जुगर शेषरे समाप्त करुछ। एबे ड्रामार चक्र शेष हेला, अर्थात जेउ चक्र बिथी गला ताको फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाई बिंदु होई एबे घर को जिबाकू हेबो। बिंदु पितांक साथी रे बिंदु होई जिबाकू हेबो। घर मध्य समस्त बिंदु मानंकर ही घर अटे, जेउठी संकल्प कर्म संस्कार सबु किछि सुप्त अवस्थारे थाए, अर्थात बिंदु लागि जाई थाए। समाप्तर मात्रा ही हेउछि बिंदु।
सर्वगुण सर्वज्ञानर संपत्तिर सागर, किंतु सेही सागर मध्य बिंदु अटंती। समस्तंक सहित संबंध एवं संपर्क मध्य आसुछ, तेबे समस्तंक मस्तकरे कौन चमकुछि? बिंदु। समस्त कार्यर कर्ता किए? बिंदु माने ही अटंती ना। हुएत धरणी ठारू चंद्रमा पर्यंत पहुंची गलेनी, तेबे भी मध्य बिंदु ही पहुंची ना। चाहे तुमे माने निरवतार शक्ति बा जोग बल आधार रे 3 लोक पर्यंत पहुंची पारिछ, तेबे भी मध्य किए पहुंची? बिंदु। विज्ञानर शक्ति हो बा शांतिर शक्ति हो, निर्माण करिवार शक्ति हो बा निर्वाण धाम को जीवार शक्ति हो, तेबे भी मध्य बिंदु अटेना। बीज मध्यरु एते बड़ वृक्ष विस्तार लाभ करुछि, किंतु विस्तार लाभ करिसारिबा परे काहा मध्यरे समाहित हेउछि? बीज अर्थात बिंदु रे। तेणु अनादि एवं अविनाशी बिंदु ही अटे। तुमे माने मध्य 3 कालर ज्ञान 3 लोकर ज्ञान प्राप्त करुछ, किंतु ज्ञान को प्राप्त करिला वाला किए? बिंदु। आदिरु अंत पर्यंत भिन्न भिन्न प्रकारर अभिनय कल, तेबे सेही अभिनेता किए? पाठ किए कला? बिंदु ही अटे। तेणु सारा महत्व बिंदुर ही एवं बिंदु को यदि जानीगल, तेबे सबु किछि जानीगल, सबु किछि पाईगल। बिंदु रूपरे स्थित होई जेउ संकल्प कर, जेउ भावना रख, जेउ बाणी उच्चारण कर, जेउ कर्म कर, जेपरि बिंदु महान अटे, सेही परि सबु कथा महान होई जिवो, अर्थात आपे आपे श्रेष्ठ होई जिवो। आत्मिक शक्ति मध्य बिंदु अटे, जे कि स्थापनार मध्य शक्ति अटे, एवं विनाशकारी शक्ति एटॉमिक एनर्जी बा परमाणु शक्ति अर्थात बिंदु। विनाश मध्य बिंदु द्वारा हेउछि एवं स्थापना मध्य बिंदु द्वारा हेउछि। सृष्टि चक्रर शेष समय मध्य बिंदु ही घर को फेरुछ, तेबे आदि एवं अंतर स्वरूप मध्य बिंदु अटे। केते सहज होई गला। केवल बिंदु को याद करिबा कष्टकर अटे कि? स्कूल रे मध्य छोट छोट पिला माने बिंदुर मात्रा सहजरे लगाई पारिबे। जेउठी भी पेंसिल को लगाई देले बिंदु होई जिवो, तेबे एते सहज मात्रा मने रहु नाही। एहा ठारू सहज उपाय आउ कोन कुहा जाई परिबो? एहा ठारू सहज आउ किछि अछि? भक्ति रे तो लंबा चौड़ा आकार को याद करि थांती, बुद्धि रे भावना द्वारा चित्र तैयारी करि थांती, तेबे जाई भक्ति होई थाए। एठारे ज्ञान द्वारा केवल केउ चित्र को सम्मुखरे रखिछ? बिंदु। एही बिंदुर स्मृति द्वारा निजे ही सिद्धि स्वरूप होई जाउछ, तेबे कौन सहज हैला? बुद्धि रे बिंदु लगाइबा ना आकारी रूप को मने पकाइबा? सेथिपाई सहज जोगी हो। बिंदु को जानी जाओ, तेबे जोग सदाकाल पाई सहज होई जिवो। तेणु स्नेहर प्रतिदान रे सहज उपाय द्वारा सहज जोगी हुओ। तेबे समस्ते सहज जोगी हुई गलना। यदि विस्तार को जाउछ, तेबे मुश्किल को चली जाउछ, कारण विस्तार रे जीवा द्वारा बहुत गुड़िए प्रश्नवाचक चिन्ह लगी जाउछि। सेथिपाई जेपरि प्रश्नवाचक चिन्ह निजे तेढ़ा बा वक्राकार अटे, सेहीपरि कौन कौनर प्रश्नवाचक चिन्ह रूपक बंका रास्तारे चली जाइथाओ। यदि प्रथमे बिंदु हुई तापरे विस्तार को जाओ, तेबे सार बा समाधान मिल जिवो।
ବିନ୍ଦୁକୁ ଭୁଲି ବିସ୍ତାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛ, ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଯାଉଛ, ଯେଉଁଠି କୌଣସି ସାରାଂଶ ବା ସମାଧାନ ନାହିଁ। ବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ ସ୍ଥିତ ରହିଲା ବାଲା ସାରଯୁକ୍ତ, ଯୋଗଯୁକ୍ତ, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବା ସଠିକ ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି, ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମ ସର୍ବଦା ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ନ ହୋଇ ବିସ୍ତାରକୁ ଯିବା ବାଲା ସର୍ବଦା କାହିଁକି ଏବଂ କଣର ବ୍ୟର୍ଥ ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମରେ ସମୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥରେ ହରାଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ସର୍ବଦା କଣ ମନେ ରଖିବ? କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା, ବିନ୍ଦୁ ସହଜ ଅଟେ ନା? ଏଥିରେ ଭାଷା ଜାଣିଥାଅ ବା ନ ଜାଣିଥାଅ, କିନ୍ତୁ ବିନ୍ଦୁ ତ ସବୁ ଭାଷାରେ ଅଛି ନା। ଆଉ କିଛି ବି ଜାଣି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦକୁ ତ ଜାଣିପାରିବ। ତେବେ ବୁଝିଲ କଣ କରିବ? ବିନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଚମତ୍କାର ଶବ୍ଦ ଅଟେ, ଯାଦୁର ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ବିନ୍ଦୁ ହୁଅ ଏବଂ ଆଦେଶ କର, ତେବେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି। କେବଳ ସଂକଳ୍ପର ତାଳି ବଜାଅ, ତେବେ ଦେଖିବ ସବୁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ବିନ୍ଦୁର ତାଳି ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବ, ସମସ୍ତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ। ତେବେ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ତାଳି ବଜାଇବା ଜଣାଅଛି? ଆଚ୍ଛା, ସର୍ବଦା ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ରହିଲା ବାଲା ବିନ୍ଦୁର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣି ସର୍ବଦା ମହାନ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହିଲା ବାଲା ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିର ସାରାଂଶକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା ବାଲା ସାର ଯୁକ୍ତ, ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଜୀବନମୁକ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ୟାଦ ପ୍ୟାର ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ରୁହାନୀ ବା ଆତ୍ମିକ ସେବାଧାରୀ ଅଟ। ରୁହାନୀ ସେବାଧାରୀର ଅର୍ଥ ହିଁ ହେଲା ରୁହାନୀ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭରପୁର। ତେବେ ଯାଇ ରୁହାନୀ ସେବାଧାରୀ ହୋଇପାରିବ। ସେବାଧାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଲାବାଲା। ସେବା ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ଦେଲାବାଲାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସେବାଧାରୀ। ତେବେ ଦେଲାବାଲା ନିଶ୍ଚିତ ନିଜେ ଭରପୁର ଥିବେ, ତେବେ ଯାଇ ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ତେବେ ସେବାଧାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଷ୍ଟର ସୁଖଦାତା, ମାଷ୍ଟର ଶାନ୍ତିଦାତା, ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନଦାତା। ଦାତା ସର୍ବଦା ସମ୍ପନ୍ନ ବା ଭରପୁର ମୂରତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି ନିଜେ ହୋଇଥିବେ ସେହିପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବେ। ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ କୌଣସି ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଅଛି, ତେବେ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ରୁହାନୀ ସେବାଧାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ। ରୁହାନୀ ସେବାଧାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଲା ବାଲା ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସେବା କଲା ବାଲା। ସବୁ ପ୍ରକାରର ସେବା କରିଲା ବାଲା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସେବାଧାରୀ ଅଟେ। ତେବେ ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରୁଛ? ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଭରପୁର ରହିଥିବେ, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଥିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି, ତେବେ ସଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ଉପାୟ ହେଲା ସମ୍ପନ୍ନ ରହିବା ସହିତ ଦାତା ହେବା। ଏହି ଦୁଇଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି କେହି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ଦାତା ହୋଇନଥିବେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମ୍ପନ୍ନତା ସହିତ ଦାତା ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଖୁସି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ନା?
जे आमे माने विशेष आत्मा अटु। सारा विश्व मध्यरु केते कम आत्मा जो माने कि सदा सर्वदा बाबांक सेवारे तत्पर रहिला वाला निमित्त होइछन्ति। तेबे जेउ कोटिक भितरे केहिंक भितरे केही आत्मा निमित्त होइछन्ति सेमानंक भितरे मोर पाठ रहिछि, मोर नाम रहिछि। यह केते बड़ खुशीर कथा। कोटिकरे केही यह आम मानंकर ही गायन अटे। एही भली आत्मिक निशा रहुछि। रूहानी निशा सर्वदा जेते अधिक रहिबो सेते अधिक नम्र मध्य करिबो। देह अभिमानर निशा जदि टिके भी रुहे तेबे सर्वदा गर्वरे अभिमानरे निजको उच्च मने करिवे। प्रकृत निशारे रहिला वाला सर्वदा नम्रचित हेबे। नम्रता द्वारा ही समस्तंको निज सम्मुखरे नतमस्तक कराइबे। नम्रचित आत्मा ही सुखदाता होई परिबे। अभिमान केबे हेले नम्रचित हेबाकू देव नाही। यदि नम्रचित नुहे तेबे सेवा मध्य होई परिबो नाही। तेबे सेवाधारीर विशेषता हेला सर्वदा नम्रचित। यदि निजे नम्र होइथिबे तेबे अन्यमानंकु मध्य नम्र करि परिबे। तेबे तुमे माने रूहानी सेवाधारी अट। रूहानी शब्द को सर्वदा मने रख। चालिबा बुलिबा कर्म करिबा समय आत्मिक भाव देखा जाऊ। साधारणता नुहे रूहानियत। संतुष्ट आत्मा को ही सेवाधारीर उपाधि मिली परिबो। जे निजे संतुष्ट नुहे से निजे सेवा नेबे। तेबे सेवा नेला वाला अट ना करिला वाला अट। रूहानी सेवाधारी सेवा नेला वाला नुहंती। आजी ए कथा हैला काली से कथा हैला एही भली कथारे समय नष्ट कराई सेवा नेउनाह तो। यह सबु पिलाड़ियामी कथा। एबे तो पिलादिन समाप्त होईगला। एबे तो जहा सबु नेइछ ताकू फेराइबाकू हेबो। एबे आउ कोनोसी कचेरी बा न्याय बा मीमांसा इत्यादि हेबा उचित नुहे। बड़मानंकर अधिक समय नष्ट करिबार नाही। कथा कहानी सबु समाप्त। यदि आजी पर्यंत मध्य सेवा नेउछ तेबे आजी ठारू सबु समाप्त करि दियो। बिंदु लगाई दियो। जहा बीतीगला ताहा बीतीगला। तेबे बिंदु लागी गला ना। तेबे एही ठारू समाप्तिर बिंदु लगाई जाओ। सबुथिरे बिंदु लगाई सर्वदा निजे संतुष्ट रहिबो एवं समस्तंकु संतुष्ट करिबो। एही शिक्षा को सर्वदा मने रखिबो। अच्छा निर्मला संता दीदींक सहित महान आत्मा अर्थात सफलता मूरत। तेबे सर्वदा सफलता मूरत अटना। जे जेते हालुका रही थांती तांकर कार्य आपे आपे होई जाई थाए। जे जेते कार्यर बोझ उठाई थांती बोझ कारणरू सेमानंकर निर्णय करिवार शक्ति कार्य करिपारे नाही। सेथिपाई सफलतारे फरक पड़ी जाए। तेणु कार्य करिबा पूर्वरु निजे सर्वदा डबल लाइट वायुमंडल मध्य लाइट बा हालुका एवं निजे मध्य लाइट साथी मध्य लाइट। तेबे लाइट हाउस र कार्य निश्चित सफल होई थाए। किंतु जेतेबेले कोनोसी भी कार्य को आरंभ करि थांती सेतेबेले लक्ष्य ठीक रखि थांती किंतु मझिरे सेही लक्ष्य सुप्त होई जाए। आरंभ शक्तिशाली होई थाए किंतु मझिरे तार परिमाण कम होई जाए। जेपरि आरंभ रे योजना कला बेले विशेष ध्यान दे थाओ सेही भली जेतेबेले वास्तविक भावरे कार्य व्यस्त होई जाओ सेतेबेले मध्य सेथि प्रति ध्यान रहो। यदि कार्य आदि मध्य अंतरे स्थिति एका भली रहिबो
ତେବେ ସଫଳତା ସହଜରେ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଥରକ ମେଳାରେ ଶାନ୍ତି କୁଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ ଯେ ଏଠାରେ ଶବ୍ଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ରହିଛି। ମନୋବୃତ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଭୂତି ହିଁ ବଦଳି ଯାଉ। ବାପଦାଦା କଲିକତାକୁ ଆସନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ତାହା ସମୟ ହିଁ ଦେଖାଇବ, କାରଣ ପିଲାମାନେ ଡାକିବେ ଆଉ ବାବା ନ ଆସିବେ ଏ କଥା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆସିବେ ତାହା ଦେଖିବାର କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ତିଆରି କରିବ ସେଥିରେ ସଫଳ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ସଚ୍ଚି ଦିଲ୍ ପର ସାହେବ ରାଜି ବା ସଚ୍ଚା ହୃଦୟ ପରେ ବାବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଏହି ମେଳା ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସ୍ଥାନ। ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମିଳନ କରିବେ। ବହୁତ ଭଲ। ଏହା ବି ଏକ ମାଧ୍ୟମ ନିଜ ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ଆସିଯିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେବା ହୋଇଯିବ। ନିଜର ସେବା ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେବା। ଆଚ୍ଛା, ବିଦାୟ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲ ତ ବହୁତ, ବାକି ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବା ରହିଗଲା କି? କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଯାଇଛି, ତାହା କ'ଣ? ଯାହା ପାଇବାର ଥିଲା ତାହା ପାଇଗଲ। ଆଉ କେଉଁ କାମ ବାକି ରହିଲା? ସବୁ କିଛି ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। କ'ଣ ରହିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ବାପଦାଦା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ 16 ପ୍ରକାରର ଶୃଙ୍ଗାରଧାରୀ ସଜବାଜ ହୋଇଥିବା ସଜନୀ ରୂପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ 16 କଳା ସମ୍ପନ୍ନ। 16 ପ୍ରକାରର ଶୃଙ୍ଗାର ହିଁ 16 କଳା ଅଟେ। ତେବେ ସମସ୍ତେ 16 କଳା ସମ୍ପନ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ 16 ଶୃଙ୍ଗାରଧାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି 8 କଳା, କେହି 10 କଳା, କେହି 11 କଳା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ 16 କଳା ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ନିଜ ନିଜର କ୍ରମାନୁସାରେ ସମସ୍ତେ 16 କଳା ତ ହେବେ ନା। ଯେପରି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଜ ହିସାବରେ ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଅବସ୍ଥା ବା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜର ହିସାବରେ 16 କଳା ତ ହେବ ନା। କହିବା, କରିବା ଏବଂ ଭାବିବା ସବୁକିଛି ସମାନ ହୋଇଗଲା, ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ବାପଦାଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିଭଳି ସ୍ୱରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାହା କେବେ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ଅଟେ। ବାକି କ'ଣ ରହିଯାଉଛି? ଯେତେବେଳେ ଭାଷଣ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବସୁଛ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଶୁଣାଉଛ? ବାସ୍ ଏବେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାର ଅଛି। ତେବେ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାକି କ'ଣ ରହିଯାଉଛି? ଯଦି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଠାରୁ ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ର ଅବିଦ୍ୟା ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଏହି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ବରଦାନ ଚିନ୍ତା କରିବା, କହିବା ଏବଂ କରିବା ଏହି ତିନୋଟିକୁ ସମାନ ରୂପରେ କରୁଥିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୁଅ। ବିସ୍ତାର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ସାରାଂଶ ହେଲା କୌଣସି କର୍ମରେ, ଦେଖିବାରେ, ଉଠିବାରେ, ବସିବାରେ, ଚାଲିବାରେ ବା ଶୋଇବାରେ ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ଅଲୌକିକତା ରହିଥାଉ। କୌଣସି ବି କର୍ମ ବା ସଂସ୍କାରରେ ଲୌକିକତା ନ ରହୁ। ଭାବିବା, କହିବା ଏବଂ କରିବା ସବୁ ଏକ ସମାନ ହେଉ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଚିନ୍ତା ତ କରିଥିଲି ଏପରି ନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କରିଦେଲି। ଯେତେବେଳେ ତିନୋଟି ଯାକ ଏକ ସମାନ ଏବଂ ବାପ୍ ସମାନ ହୋଇଯିବ, ତେବେ କୁହାଯିବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ। ସ୍ଲୋଗାନ
कौनसी दायित्व ग्रहण करिबा अर्थात अधिक आशीर्वाद अधिकारी हेबा। ओम शांति। स्वमान मो रुहानी सेवाधारी अटे। आजिर मुरलीरू शिक्षा प्रथम नंबर बिंदु रूपरे स्थित रहिला वाला सारयुक्त योगयुक्त युक्तियुक्त स्वरूपर अनुभव करिथांती। सेमानंकर स्मृति वाणी एवं कर्म सर्वदा समर्थ होइथाए। द्वितीय नंबर रुहानी सेवाधारीर अर्थ ही हेला रुहानी संपत्ति रे भरपूर। सेवाधारी अर्थात देलावाला। सेवा द्वारा सुख देलावाला को ही कहुए सेवाधारी। तृतीय नंबर जेकोसी प्रकार अप्राप्ति ही असंतुष्टता को जन्म देइथाए। यदि सर्वप्राप्ति अच्छी तेबे सदा संतुष्टता मध्य रहिबो। ओम शांति। ତ୍ରିଲୋଚନ ତ୍ରିଭୁବନ